50. Bilangin yung 50. Bilangin yung 50. Magbilang ka ng 50. 50. Basta 50. Makakasakit balat. Kahit balat lang. 5 piso yan. Balat na. Huwag yung tali ah. Huwag 50 kabilang. 50 yung nakabilang eh. 50 nakabilang yun eh. 42! Video! 45! Concentrate! Oh, wala na, 50 na. Papoy TV, on ko, di ba? Ulit mo.